कैसे हो आप लोग? आशीर्वाद सब लोग बिल्कुल जुड़ो। तो आज मैं आ चुका हूँ कोलकाता श्रीरामपुर पेट मार्केट। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस वीक पे यहाँ पे कौन सा डॉग अवेलेबल रहने वाला है और क्वालिटी कैसे रहने वाला है, सबसे बड़े बात प्राइस क्या रहने वाला है। आप लोगों में सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना इन तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। तो भाई मेरा इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो बिना देर के व्हाट्सएप में आज की वीडियो बोलिए। अल्ट्रा मैसिव क्वालिटी का रिच कलर का गोल्डन रिट्रीवर फीमेल पप्पी अवेलेबल है। ये कान जो ईयर का कलर है ना, ये कलर ही आएगा। इसके अलावा 6 महीने बाद अगर ये कलर रह गया, ये कलर नहीं आया, तो बच्चा पूरा रिटर्न दे देंगे और डबल पैसा दे देगा। आपके पास मेल फीमेल बहुत अवेलेबल हो जाता है? बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन अभी फीमेल है, मेल नहीं है। ये कितने डेज का है? ये 45 डेज का नहीं है, ये 47 डेज का है। इसका एक तो वैक्सीन करवा दो, ठीक है? इसका वैक्सीन कार्ड भी आपके पास हो जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी मैसिव थोड़ा घुमा के देख, बालों का क्वालिटी देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का है। अदरवाइज दादा होम डिलीवरी भी करते हैं ना? हाँ। मुँह का क्वालिटी देखिए एक बार। फेस क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया फेस क्वालिटी है। प्राइस कितना रखा हुआ था इसका? 47 डेज का है। प्राइस 14,000 है। 14,000। इसके अलावा नेगोशिएबल इसमें भी कर देंगे, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो भी जाता है। ठीक है, तो अपना नंबर बोल दीजिए। नंबर 8013167203 और भी नंबर है 85858664। इसी नंबर पे कांटेक्ट करें तो होम डिलीवरी भी हो जाता है। डिलीवरी भी हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग चाहे तो दादा से होम पे से भी ले सकते हैं। हाँ, होम पे आके ले सकते हैं। बच्चा अगर 2-3 बच्चा देख के उसके बाद ले क्या है वैसा पता এইভাবে একটা নিয়ে এলে না, এই 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 তুমি একটা বলবে, সুজাতা একটা বলবে, হয়ে যাবে। তুমি এটা পড়ে করো না, তুমি ছিল দাঁড়া তুমি যখন আমি টাকা দিয়েছি আমার দাও হয়েছে ফিলহাল যেটা নম্বরটা এই করে চলো চলো। সেদিন দিয়েছিল 1.5টার সময়। अभी दिखला रहे इंग्लिश लैब्राडोर, प्रॉपर शो क्वालिटी इंग्लिश लैब्राडोर है। बच्चे का एज 50 डेज हो गया। बॉडी वेट बच्चे का 8 kg प्लस है। 8 kg वेट हो गया इसका। बॉडी वेट प्लस है बच्चे का। आकर के हाथ में होल्ड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा बच्चे का बॉडी वेट क्या है। लास्ट एक पीस बचा हुआ इंग्लिश लैब्राडोर फीमेल है। एक ही पीस है? एक ही पीस है। विद पेपर विदाउट पेपर दोनों मिल जाएगा। विद पेपर चाहिए तो इसका चार्ज पड़ेगा। मेल है या फीमेल है? वाला फीमेल। आपके पास अगर ऑर्डर करेगा तो मिल जाएगा दूसरा? देना पड़ेगा इसका। और डिलीवरी चार्ज जो होता है वो अलग से होता है आपके पास? बढ़िया क्वालिटी। डे कितना बोला इसका, कितना देगा? 50 डेज। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिए।
कॉन्टैक्ट नंबर है 8481012479। नाम है कौशल। बच्चे का प्राइस पड़ेगा 16,000 प्राइस है, 16,000 प्राइस है। नेगोशिएशन हल्का कुछ हो जाएगा। वैक्सीन कुछ कराया हुआ है इसका? वैक्सीन किया हुआ, वैक्सीन कार्ड मिलेगा 16,000। कार्ड भी मिल जाएगा इसका? बढ़िया, फिर तो बढ़िया हो जाएगा। अगर कोई भी पे करेगा वैक्सीनेशन आप खुद भी करवा देते हैं? लाभ नहीं एमনি टाइट হয়ে যাবে। আচ্ছা বলো। আমরা চলে এসেছি অলরেডি আরেকটা ব্রিড কালেকশন নিয়ে। বিগেল আছে, খুবই ভালো কোয়ালিটি বিগেল আছে। দেখে নাও, এটার অফার রেখেছি, অফারটা বলছি। আর দেখে নাও, মার্কিং দেখে নাও, প্রপার মার্কিং রয়েছে, গলার মার্কিং রয়েছে, পুরো চাদর ফেলার লেজে মার্কিং রয়েছে, ঠিক আছে? মানে পুরো প্রপার একদম। বিগেলের কোয়ালিটি জানতে কী করে বোঝা যাবে? মানে কোয়ালিটি কি মার্কিং দেখে? কোয়ালিটি অবভিয়াসলি যে কোনো কুকুরের মা বাবাকে দেখলে খুবই ভালো হয়, যেটা আমরা সবসময় দেখাতে পারবো। আমরা হোম বিট করি, 100-র মধ্যে 90% আমরা হোম বিট থাকে আমার, ঠিক আছে? সবসময় 12 মাস। তো দেখে না, ব্লাড লাইন অবশ্যই ডিপেন্ড করছে, কোয়ালিটিও ডিপেন্ড করে। দেখলে বোঝে, অনেকে যাদের ডগ সম্বন্ধে আইডিয়া তারা দেখে বুঝে যাবে, ঠিক আছে? তো এর দাম রেখেছি মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 টাকা মাত্র 12,000 টাকা। মেল ফিমেল যা নেই মাত্র 12,000 টাকা। এটা অনলি আমার কাছে, শুধুমাত্র আমার কাছে, এটা বলে দিচ্ছি। কতদিনে বাচ্চা দেয় এটা? এর বয়স হলো যে 45 ডেজ এবং এর ফার্স্ট ভ্যাকসিন ডান করে দিয়েছেন, কার্ড সমেত দিয়ে দেবো। ভ্যাকসিনও ডান, ফার্স্ট ভ্যাকসিনও ডান, আমি কার্ড সমেত দিয়ে দেবো। এসব অফার মিস করা যাবে না, খুব তাড়াতাড়ি বুক করতে হবে। 12,000 টাকা মেল ফিমেল যা নেবে, 12,000 টাকা মাত্র। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6290807851, 6290807851। কি করে আছে এটা? তোমার ডবল কোট আছে, এটা সেমি কোটই আছে। সেমি কোটে আছে। ভ্যাকসিনেশন একটা করানো, একটা ভ্যাকসিন করানো। প্রাইসটা কি যাবে? 13,000। 13,000 টাকা। আর যা কোয়ালিটি আছে সামনেই আছে, দেখতে পাচ্ছি। নাম্বারটা শেয়ার করে দাও। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6290732848। আপনি কি হোম ডেলিভারি করে থাকেন? আমাদের হোম ডেলিভারি অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে? অল ওভার ইন্ডিয়া, তার জন্য আলাদা চার্জ দিচ্ছি। আর চার্জেরও তো ওটা আলাদা। আর বাংলাদেশ থেকে অনেকে রেফারেন্স করে যে বাংলাদেশের ডেলিভারি বাংলাদেশে কি হয়ে যায়? এই সেম নম্বরে কন্ট্যাক্ট করলে পেয়ে যাবে। এটাই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যোগাযোগ করলে পেয়ে যাবে। আর ভ্যাকসিনেশন আপনাকে কেউ যদি পে করে তাহলে ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাবে এবং ভিডিও কলে দেখিয়ে দেবো যে ভ্যাকসিন হচ্ছে। এই দুটো আমরা ভিডিও করে দেখিয়ে দিতে পারি। আমরা নিজেরাই প্রাইভেটের কাজ করি। আর এর কি আপাতত কিরকম কি ফুড খাচ্ছে? এই মাংস ভাত পায়, আর তোমার এই তোমার হোম ফুড মোটামুটি চলে যাচ্ছে। আর তোমার স্মার্ট হার্ট দানা, ওই যে দানা দেখা একটুখানি প্যাকেট, এটা হ্যাঁ ওইটা নিয়ে ওইটা নিয়ে এই দানাটা খাচ্ছে। ততক্ষণ কিন্তু আপনার ওই এর ভেতরে টক্সিনটা বাইরে বেরোবে ছেলেটা, কিন্তু মেয়েটার বেরিয়ে যায় অ্যাজ পার পিরিয়ড। 6 থেকে 8 মাস পরে এদের একটা পিরিয়ড আছে,
সিজন আছে তার মধ্যে। তখন আপনি মোটামুটি 2 বছরের মাথায় ওকে একবার মিটিং দিলেন, এর বাচ্চা হলো একবার করলেন, আপনি মানছেন আপনার দরকার নেই, কিন্তু ওর সেই জিনিসটা প্রয়োজন। তোমার ভাই দেখো ঠিক আছে, এটা ফিমেল আছে, এটা মেল আছে, যেটা ফিমেল নিতে পারো ভালো, ঠান্ডা থাকে বাড়িতে। হ্যাঁ হ্যাঁ ফোন করো স্যান্ড বার্নার। স্যান্ড বার্নার এমনি দাম দিয়ে দেখো দাদা, প্রাইসটা বলা যাবে কি? প্রাইসটা কি রেখেছেন বলা যাবে কি? প্রাইস কি নেগোশিয়েবল আছে? কম বেশি কি হয়ে যাবে? না না, সেটা বিষয় না। আপনার নম্বরটা শেয়ার করে দেওয়া যাবে কি? 931971971120। এর বয়সটা কতদিন আছে দাদা? 59 days। ভিডিও পাঠাবো ভিডিওটা পাঠাচ্ছি কনফার্ম কর, তাহলে হোল্ড করে রাখ। ভিডিওটা পাঠাচ্ছি দেখে কনফার্ম কর, ঠিক আছে? আমরা একদিন চালাই তাহলে এই বাচ্চা নিয়ে কি বলে, বাচ্চা হোল্ড করো, বাচ্চা নিয়ে বাচ্চা নিয়ে কারো এই নাম্বার করতে পারবে তো? এইগুলো কি 24 ইঞ্চি হয়? मना कर क्या बोल रहा है? हाँ यूट्यूबर बन गए? कौन यूट्यूब? आज नहीं, वो वीडियो बना रहा था ना। हाँ उसका वीडियो से अपना वीडियो बना रहा था। हाँ ऐसा नुकसान में आया हाँ कोरोना। এটা কি আছে? এটা কি আছে? পোমারিয়া কালচার কতদিন প্রাইস? এর প্রাইসটা কত দেখেছো? কতদিনে বাচ্চা দাদা এটা? গোল্ডেন রিট্রিভার 40 ডেজ বয়স আছে। প্রাইস দেখেছি আমরা মেল 16,500, ফিমেল 14,500। 16,500 মেল, মেল 16,500, ফিমেল 14,500। 14,500 গোল্ডেন রিট্রিভার রিচ গোল্ডেন কালার। এটা কি রিচ গোল্ডেন কালার হবে পুরো? হোম বিট আছে, নিজে বাড়ি। কেউ যদি বাবা মাকে দেখতে চাও, আরে বাবাকেও দেখানো হয়ে যাবে। লোকেশন হাওড়া বেলগাছিয়া। হাওড়া বেলগাছিয়া। দাম দেখেছি মেল 16,500, ফিমেল 14,500। 16,500 14,500 তে পেয়ে যাবে তোমরা গোল্ডেন রিট্রিভার রিচ গোল্ডেন কালার।
একটু তুলে ধরুন, একটু উঁচু, হ্যাঁ এরকম ধরো। নেক্সট কি আছে? প্রাইস কি রেখেছো এটা? এটা প্রাইস কি রেখেছো? কত দিনের বাচ্চা বললে এটা? এটা হচ্ছে তোমার 50 days। 50 ডেজের বাচ্চা। জার্মানি ভ্যাকসিন ট্যাকসিন কিছু করানো আছে কি? তেমন কিছু করানো নেই। আর টাকা যদি পে করে কাস্টমার তাহলে তোমরা করিয়ে দিতে পারবে তো? আর ডেলিভারি কি আছে? ডেলিভারি করো কি? आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना। कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।